بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كلب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह मिल अल-मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्श ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि। सुबहान अल्लाह अदद अश-शफ़इ वल वत्रि व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा। नस्अलुक अस्सलामत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वहुव हस्बुना व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि वअलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वुजूदि व अदद मालूमातिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।